हेलो पिलामाने मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँची। पिलामाने आजिरो वीडियो होची हस खेल 1 रो ओके। तो सप्तम अध्याय ओके। आमे लास्ट क्लास रे आमे षष्ठ अध्याय रो आमे सारी देथिले। आज देखिबा ओके पाठ देखंतु 7 नंबर होची। तो मुनि जाइथिला हाट को ओके। तो ये मुनि विषय देखिबा। तो कौन हाटक जाई कौन आनिथिला ना कौन करथिला ओके। तो से विषय पढ़िबा ओके। तो पिला माने वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व समस्ते लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं अन्य मानक मध्य शेयर कर दियंतु जे फल तांके मध्य आम चैनल रो उपकृत हो परिबे। तो आपण आम वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करबा द्वारा आपण ही सर्वप्रथम मोर नुआ नुआ वीडियो पाई परिबे। तो चलंतु बिले ए वीडियोटा स्टार्ट करथिबा। तो देखंतु पाठर नाम होची मुनि जाइतिला हाट को ओके। मुनि 6-7 वर्षर झीलटिए ओके। दिने सहल पाठशाला जीवापाई बाहरला। अल्प दूर रे हाट भाविला टिके बुली आसंता कि ओके। हाट को गला हाटर से कौन कौन देखिला ओके। देखंतु कौन हेची ना मुनि बोली गोटे झीलटे अछि ओके। गोटे गाँव रे झील अछि गोटे तांको नाम हैला मुनि। तार नाम होची कोन मुनि। तो तांकर 6-7 वर्षर से झीवर बयस केते थिला 6-7 वर्षर गोटे झील थिला। तो दिने कौन हेची ना झीलटा सब बेले स्कूल को जाए ओके। तो दिने कौन हेची सहल माने कौन सकाल कौन हेची पाठशाला जीवा पई बाहरला। से स्कूल जीवा पई ओके पाठशाला जीवा पई से सहल भोर सकाल से बाहर थिला। तो अल्प दूर रे हाट माने जो रास्ता रे जाउची तो से बारे माने जाउथिला। तो अल्प दूर रे कौन आसेटी गोटे बजार बा हाट गोटे मार्केट बसे ओके। भाविला माने से मुनि भाविला टिके बुली आसंता ता मनरे गोटे कौन गोटे चिंता कला टिके बुलिकी आसले हुअंता ओके। तो तापरे मुनि कौन कला ना हाट को गला। हाट को जाई हाटर से कौन कौन देखिला। तो कौन कौन देखिला सेठी लेखा नहीं जो आमे देखिबा एबे से हाट देखंतु मुनि जाइतिला से हाट को देखंतु। तो देखिबा इति से कौन कौन एठी देखिला। तो ये चित्र को देखि कोन तो बिले ओके। देखंतु प्रथम तो लोक मान को देखिला बाध्य रे होना ना लोक मान नथिले केमती बजार होना ना पणस देखंतु एठी ओके। ए टोकई रे देखंतु कदली अछि एटी ओके। कपड़ा सब अछि अजले गछ ए पाको अछि देखंतु एठी ओके। सब बसई चंदी तापर एठी माठिया गुडा को सब अछि ओके। से सब बसई थिले ओके। से सब कौन किए देखिला मुनि देखंतु मुनि एठी स्कूल देखंतु स्कूल गला हेले गोटे पाखरे कौन गोटे हाट बसिताए एठी आछि ओके। तो आमे देखिले बिले ना मुनि हाट को जाई कौन कौन देखिथिला ओके। बहुत जा सब झियो पिलांकर मध्य बसिथिबे छोड़ी हम जा सब अछि एठी कम दृश्य के हाट बहुत बड़ बजार अछि ओके। तो देखिबा तले कौन एबे अभ्यास देखिबा कौन सब अछि देखंतु 1 नंबर अछि आस छवि देखि कहिबा। तो आमे छवि देखि देखि की कहिबा ओके। देखंतु ए छवि देखु बिले देखुछि ना दुसछि ओके। देखंतु करत एटा अछि हाथ ताଳ टेला पतली ओके। 2 नंबर देखंतु दाइरा तापर दौड़ी तापर पणस इटा ओके। रसुण ओके बैगण छत्ता छतु माछ ओके। तापर देखंतु 2 नंबर कोन अछि आस लेखिबा। देखंतु एटी 1 अछि गोटे बिंदु अछि सेति में 1 लेगला एटी 2टा बिंदु अछि 2 लेखिबे 3टा अछि 3 लेखिबे देखो 4टा देला 4 लेखिछन एटी 5टा अछि 5 लेखिबे एटी 6टा अछि 6 लेखिबे
7ଟା ଅଛି 7 ଲେଖିବି, 8ଟା ଥିଲା 8 ଲେଖିଛି ଏଠି 9ଟି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛବି ଭିତରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ, ଛବି ଦିଶୁଛି ନା, ଏ ଭିତରେ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରି ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତଳେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଏଇଠି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଦିଆ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋ ବୁଲାଇଲେ ଟିକେ ଆରାମସେ ଏମିତି ବୁଲାଇଦେବା। ଓକେ, ଦ ତାପରେ ଦ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଦ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଓକେ, ସେମିତି ଛଅ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତା। ଓକେ, ସେମିତି ଦେଖିକି ବୁଲେଇବେ। ସେମିତି ଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଣ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ବଣ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବଣ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ବୋଲେ ତ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ତ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତ। ଓକେ, ଣ ବି ଦେଖିଲେ, ଛଅ ବି ଦେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିବା ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିବା, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଲେଖିବା। ଓକେ, କଉ, ଏଇଟା ହେଲା କାଉ। କ'ଣ କାଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଅସରପା। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ପା ଅଛି ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ କହିଥିବେ ମନେ ନା, ମ କା କ'ଣ ମକା। ଏଇଟା କ'ଣ କାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାକ। ଏବେ ଦେଖିବା ପଡ଼ିବା, କ'ଣ ପଡ଼ିବା, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଖାଲି ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଚାଲିବେ। ମକା, ଚକା, କକା, କାକର, ଚାକର, ଚାର, ଗାର, ବାର, ଆଚାର, ଆକାର, ଚାଟ, ପାଟ, ନାଟ, ଅକଲ, ନକଲ, ପାନ, କାନ, ନାକ, କାକରା। ଓକେ, କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାକରା। ଓକେ, ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି ସବୁ ଖାଲି ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5, 5ଟା ଥିଲା ସେମିତି 5ଟି ଛଡ଼େଇ ଲେଖାଗଲା। ସେମିତି ଏଠି ଦେଖିବା 1 2 3 4 5, ଏଠି ମଧ୍ୟ 5 ଅଛି, ସେମିତି ବି 5ଟି କଲମ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7, 7ଟି ଅଛି, ଏଇଠି 7 ଲେଖିବା। 1 2 3 4, ଓକେ ସରି ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଏଠି ଲେଖିବାନି, ଏଠି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଛି 2ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7, ଏଠି ମଧ୍ୟ 7ଟି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଏଠି 9ଟି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଅକ୍ଷର ଦେଖିକି ସେଇପରି ଲେଖିବା। ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେମ୍, ସେମିତି ଆମେ ଲେଖି ଯିବା। ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, 11 ଉପର ବାଟ ନ ଯିବାର ଅଛି, 11 ତଳ ବାଟ ଆରାମସେ ଲେଖି ଯିବେ। ଓକେ, ସରି ସେମିତି ଲେଖି ଚାଲିବେ। ଓକେ, ଓକେ ହେଉଛି ନା। ଓକେ, ଏମିତି ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ଚାଲିବେ। ଓକେ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଲେଖି ଚାଲିବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ କ'ଣ ଚାପ୍ଟରକୁ ସାରିଦେଲେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନି ଯାଇଥିଲା ହାଟକୁ, ତ ଆମେ ଏଇ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ପାଠ, ମାନେ ଅଷ୍ଟମ
ଦିଆହେବ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ନା ଆମର ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଜିକେ ନଲେଜ, ଓକେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ବହି ଦରକାର ତାମାନେ ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସେଠି। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଠି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ସକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଓକେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲେଖିବେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେଇ ଆପ୍ସକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଥିବ। ଓକେ, ସେଇ ସର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟାଇପିଂ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ତ ଦେଖିବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସେଠି ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଥିବ। ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଠୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।